3 लोगों की वीडियोस उनके लवाहिकीन को भेजी गई और उनसे पैसे तावान तलब किया गया। डिजिटल फुटप्रिंट तो इनका है नहीं कि हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर सकें कि किस जगह तक पहुंचे हैं। उधर जाके वीडियो बनाई है, हम तुर्की पहुंच गए, 8 लाख रुपए और भेजे। इनमें से कुछ बच्चों की कॉल आती है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, वो हमें छोड़ के भाग गया। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ है। जी नाज़रीन, मैं हूं आमिर नवीद चौधरी, आप देख रहे हैं एक्सपेक्स एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, 12 पाकिस्तानियों की कहानी इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि जो ईरान के रास्ते इटली जाने के झांसे में आए और एजेंट ने उन्हें झांसा दे के डंकी लगवा कर गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने का कहा और उनसे पैसे बटोर के ईरान ले गया। ट्विस्ट उस वक्त आया कि जब उन लोगों की 3 लोगों की वीडियोस उनके लवाहिकीन को भेजी गई और उनसे पैसे तावान तलब किया गया, जिस पर FIA हरकत में आई। FIA को दरखास्तें मौसूल हुई लवाहिकीन की तरफ से। उस पर अब तक क्या हुआ है और ये लोग किस तरह ट्रैप हुए और क्या आगे इस कहानी में क्या कुछ हुआ, अब तक की क्या डेवलपमेंट है, जानते हैं। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। जी कप्तान जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए फैक्ट्स जानना। ये तो एक केस है हमारे लिए बहुत अहम, इस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी किस्म के प्रोसेस में इन लोगों के हत्थे चढ़े होते हैं। सो लिहाजा शायद उनके लिए अवेयरनेस हो जाए। जून के महीने में ये एक ही महल्ले के लोग हैं, अपने एक महल्लेदार के साथ मिलजुल के फैसला किया जाता है। वो इनको फंसाता है, इनको ल्योर इन करता है कि मैं आप सबको यहाँ से जो है वो इटली तक ले जाऊँगा, ईरान के रास्ते और टर्किया ले जाते हुए वहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा। और इसमें जो है वो इनके साथ जिस तरीके से उनको फंसाता है, जिस तरीके से भी देखिए इनको आगे मूव करता है, उसमें इनसे पहले इनिशियली कुछ पेमेंट ली जाती है, किसी अकाउंट में से पेमेंट लेता है, बाद में इनसे प्रॉमिस ये होता है कि किसी एक खास जगह तक जाकर बाकी पेमेंट जो है वो दे दी जाएगी। उस सिलसिले में इनको वो पहले लैंड रूट से रिपोर्टेडली, चूँकि तफ्तीश के अभी मराहल जारी हैं, तफ्तीश जारी है, पहले लैंड रूट के जरिए इनको ले जाया जाता है और उसके बाद फिर शायद बलूचिस्तान और ग्वादर की साइड से सी रूट अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन सब चीज़ें जो हैं वो तफ्तीश के बाद अल्टीमेटली सामने आएंगी, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक वन सेट ऑफ स्टोरी है जिसको हम आगे उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं हम। उसके बाद वहाँ से जाके एक वीडियो उनके भेजी जाती है इनके पेरेंट्स को, जिसमें एक ऐसा पोर्ट्रेट किया जाता है कि एज इफ उन्होंने टर्की का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, जो कि बाद में साबित होता है कि वो भी एक फेक वीडियो है, जिसके तहत इनसे बाकी पैसे वहाँ पे डिमांड किए जाते हैं और बाकी पैसे इनके वो जमा करवा देते हैं। अब इसमें जिस एजेंट पे बात बार बार आ रही है वो भी रिपोर्टली इनके साथ ही मूव कर रहा है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि जैसे ही इस प्रोसेस में तकरीबन 14 तारीख को इन्होंने FIA को अप्रोच किया और साथ ही फौरी तौर पे हमने इनकी दादसे की, बजाय कि इनको हम किसी क्वेश्चन या कटहरे में खड़ा करते, फौरी तौर पर एक्सट्राइट करके हमने FIR रजिस्टर की और FIR रजिस्टर करने के बाद फौरी हमारी रेडिंग टीम ने रेड किया इनके इलाकों में। चूँकि बहुत पहले ये लोग शायद खबरों में ऐसा अलर्ट भी शायद पैरेलल हो चुके हुए थे, लेकिन फौरी तौर पे एक गिरफ्तारी जो नामजद बंदा था गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान में हमारा लिंक ऑफिस है, वहाँ पे हमारे ऑफिसर होते हैं जो FIA की तरफ से वहाँ पे डिप्यूटेड हैं, उनसे बात की गई, कुछ डिटेल्स उनके साथ शेयर की गई। वो वहाँ पे बहुत प्रोएक्टिवली वहाँ की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और वहाँ की जो सारा सेटअप है उसके साथ बातचीत में है और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग्स उनके साथ अरेंज की हैं, वहाँ पे भी काम किया जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली कोई डिजिटल फुटप्रिंट तो इनका है नहीं कि हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर सकें कि किस जगह तक पहुँचे हैं। कोई तबरेज़ तक कहता है और कोई किस जगह तक कहता है, तो लिहाजा उसके ऊपर बात की जा रही है। ये तो भी वही इन्फॉर्मेशन है जो हमें इनके घर वालों के जरिए हमारे पास आ रही है और बाकी कुछ ना कुछ हम अपने मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ अपने लिंक्स के जरिए इसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे FIA काम कर रहा है और इंशाल्लाह हमारा पहला टारगेट ये है कि इन बच्चों को बाजियाब कराया जा सके, जो 3 अभी तक फैमिलीज हमारे पास आई हैं। इसके साथ साथ बाकी भी सारी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि किस तरह से उन्होंने ऑपरेट किया होगा, कहाँ से गए होंगे। तो तफ्तीश का एक प्रोसेस जारी है, इस पर ज़्यादा बात की जाएगी तो शायद वो प्रोसेस जो है उसमें बात का इन्फॉर्मेशन जेपरडाइज हो जाती है। तो हम इस पर काम कर रहे हैं, पर साथ साथ मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि हम अपने बहुत सारे अवेयरनेस सेशन में, बहुत सारे प्रोग्राम में, आपके साथ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत सारी और सोशल मीडियाज़ पे, मीडिया पे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में हमेशा जाके हम ये बात कहते हैं तो खुदा आप ऐसे लोगों के चंगल में आने से फंसें। FIA तो अपना काम कर रहा है। सिर्फ इस साल ही हमने 3400 के करीब FIR और इंक्वायरी रजिस्टर की हैं हमने ऐसे लोगों के खिलाफ, और तकरीबन 400 से ज़्यादा ऐसे लोग हम गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनमें 120 के करीब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं जो पहले छुपे हुए थे। अब उनको हमने मुख्तलिफ डिजिटल नेटवर्क के अंदर डाल के उनको अनअर्थ किया, उनको अरेस्ट किया। सो हम तो अपना काम साइड बाय साइड कर रहे हैं, लेकिन हमें एक पब्लिक की सपोर्ट चाहिए। इसमें कोई जिस वजह सारी कार्रवाई स्टार्ट हुई होगी, सो एन मुमकिन है कि घर वालों को शायद पूरा पता हो या पार्शल पता हो, लेकिन इन बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ तरीकाकार उसने आगे जाने का बताया होगा, चूँकि बगैर वीज़ा मूव करना, बगैर चीज़ों के मूव करना, तो लिहाजा लाज़िम बात है कि आपके आजकल के अवेयरनेस के दौर में सर्टन क्वेश्चंस रेज होते हैं आपके दिमाग में। तो लिहाजा आप जब इस तरह का वाक़या होता है, हम कुछ अरसे के लिए अलर्ट होते हैं और बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर ऐसे लोगों के हम चुंगल में फंस जाते हैं। सो ऐसी कोई चीज़ हो, FIA को रिपोर्ट कीजिए आप,
اور انشاءاللہ اس کیس کی حد تک ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں, ہماری ڈیڈیکیٹڈ ہماری ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہیں وہ خود اس کو لیڈ کر رہی ہیں, ریڈ کیے جا رہے ہیں. ہم نے 1 منٹ اپنا ضائع نہیں کیا اور وہی وجہ بنی کہ ہم ایک آدھی گرفتاری بھی اس میں کر پائے. تو ابھی بھی وی آر آن اٹ, اور انشاءاللہ حتی الوسع ہماری کوشش ہے کہ ان لوگوں کو بازیاب کرایا جا سکے. کپتان صاحب یہ بتائیں کہ ایران میں لائزون آفس ہے جو ایف آئی اے کا, اب ایران تو وار زون میں تبدیل ہوا ہے, وار کی وہاں کیفیت ہے, تو اس میں جو جن اکاؤنٹس میں پیسے منگوائے گئے ہیں وہ وہاں کے, ان کا کوئی پتہ لگا کس ملک سے تعلق رکھتے؟ دیکھیں انیشلی جو اکاؤنٹس یوز ہوئے وہ یہیں کے یوز ہوئے جو انیشل پیمنٹس منگائیں گے, اس پہ کام ہو رہا ہے. میں نے کہا اس سے زیادہ کا بات بتاؤں گا تو بہت ساری ہماری چیزیں جوپرڈائز ہوتی ہیں انویسٹیگیشن کی. لیکن جہاں تک بات ہے وار زون میں ہونا ہے جیسے بھی ہونا, وہاں پہ پورا سسٹم ایک کام کر رہا ہے, اور آلریڈی وہاں سے ہم اپنے لزون آفیسر سے کوآرڈینیشن میں ہیں اور وہاں سے رسپانس مل رہا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ گئے ہوں گے اور جس طرح کے علاقوں سے گئے ہوں گے, سو وہ ایک دم سے ان کا ریئیکشن بھی ڈیفینیٹلی ویزا وی دا ٹرین ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو وہاں سے جو ہے وہ بازیاب کرایا جا سکے. سو وی آر ان لزون انشاءاللہ, جو بھی ہوگا بیسٹ پاسبل ہوگا. یہاں سے وہ لنک ٹوٹتا ہے, وہاں سے ٹوٹتا ہے, جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. ڈنکی لگا کر اٹلی جانے کی کوشش میں ایران میں یرغمال بنائے گئے نوجوانوں کے حوالے سے ایف آئی اے کیا کر رہی ہے, یہ سارا معاملہ آپ نے ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور کی زبانی سنا. لیکن اس حوالے سے متاثرہ جو خاندان ہیں, ان نوجوانوں کے پیرنٹس جو ہیں, رشتہ دار ہیں, اہل خانہ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ان کی زبانی, ان کی کہانی سننے کے لیے چلتے ہیں لاہور کے نوائی گاؤں بسین کی طرف. بسین بھارتی بارڈر پر بسا ہوا لاہور کا دور افتادہ گاؤں ہے. اب ہم سفر کر رہے ہیں اس کی طرف, یہ خاصا لمبا سفر ہوگا, 1 گھنٹے سے زیادہ ڈرائیو ہے لاہور شہر سے اس کی. اطلاعات کے مطابق جو ایجنٹ ان لوگوں کو لے کے گیا, ان نوجوانوں کو بہلا پھسلا کر, اس میں 2 مائنر بھی تھے, 8 سے 10 سال کی عمر کے بچے بھی تھے. اور اب تک جو ہمیں اپنے ذرائع سے معلومات مل رہی ہیں کہ یہ ایک ہی برادری کے لوگ ہیں, سارے میوں برادری کے, اور یہ خاصا بڑا گاؤں ہے اور اس کی نمبرداریاں بھی 4 ہیں تقریباً, اور یہ آبادی جو ہے اس گاؤں کی 4 مربع پہ ہے, اور گاؤں کا جو رقبہ ہے 150 مربع سے زیادہ ہے. تو یہ ایک بڑا ملٹی کلچر سا گاؤں ہے اور ہے دور دراز. اطلاعات کے مطابق اب تک کی کہ یہ سب رشتہ دار تھے آپس میں جنہیں لے کے گیا, اور عامر اس کا نام, ایجنٹ کا نام ہے, اور یہ خود بھی ڈنکی لگا کے ہی سالوں قبل گیا تھا. واپس جب آیا تو اس کے لائف سٹائل نے گاؤں والوں کو متاثر کیا ہے, اور اسی میں اس نے انہیں جھانسا دی ہے اور ان بچوں کو لے کر غیر قانونی طور پہ پاکستان سے اٹلی جانے کے لیے بارڈر مبینہ طور پر ایرانی کراس کیا ہے. لیکن یہ ابھی سب جو باتیں ہیں ذرائع کے مطابق ہے. اس فیملی کی طرف سے جو اہل خانہ ہے, جو متاثرین ہیں, ان نوجوانوں کے عزیز رشتہ دار ہیں, حقائق جاننے کے لیے ہم اسی گاؤں کی طرف اب ہم نے رخ کیا ہوا ہے. ان سے پوچھتے ہیں یہ اہل خانہ کیا بتاتے ہیں کہ کس طرح ایجنٹ نے ٹریپ کیا, اور جانے والوں کے ساتھ اب ان کے کیا رابطے ہیں, کیا صورتحال ہے. عامر نے بولا ہے ترکی آ گئے, پہنچ گئے, تو ادھر جا کے ویڈیو بنائی ہے, ہم ترکی پہنچ گئے, 8 لاکھ روپے اور بھیجو. تو کسی نے بھینس بیچی, تایا ابو نے بھینس بیچی, ہم نے اپنے بھینس وغیرہ بیچے, تو ماجی نے زیورات بیچے تھے, بہت زیادہ تکلیف میں تھے, مجبوراً بیچنے پڑے. تو پیسے ہم نے بھیج دیے. پھر 2 سے 3 دن بعد ویڈیوز آتی ہیں کزن کے نمبر سے واٹس ایپ پر, تو آڈیوز آتی ہیں, بھائی ہمیں بچا لو, پیسے دو ان کو, ہمیں مار دینا ہے. ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی تھی, اس طرح کی ویڈیوز وہ لوگ بھیجتے تھے. ان سے ایک ویڈیو بنوا لی اندر کمرے میں, اور ان سے کہہ دیا کہ آپ ترکی پہنچ گئے. اگلے ہی دن ہمیں پھر بچوں کی, ان میں سے کچھ بچوں کی کال آتی ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا, وہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا, جس ایجنٹ کو اس نے آگے ہمیں دیا تھا اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کر لیا, یا وہ خود بھی ان کے ساتھ ملوث ہے. تو اسی طرح بلکہ اس سے اگلے دن پھر ہمیں یہ جو 3 بچے ہیں ان کی تشدد کی ویڈیو ہمارے پاس آتی ہیں. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ. ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੋ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ. ਬਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ.